नमस्कार बंधुरा सबाई केमन आछो आशा करी भालो आछो आमिও भालो आछि देवश्री ब्लगे सबाइके स्वागत। तो चलो आज के मोचार रेसिपि तुम्हादेर संगे शेयर करते चलेछि। तो आमि मोचाटा छाड़ाबो बोले अर्धेकटा छाड़िए निएछि और कि मन हलो जे तुम्हादेर साथे शेयर करी ताई एखान थेके भिडियोटा शुरू करलाम। तो देखो आमार मोचाटा छाड़ानो हये गेछे। एखाने नुन हलुद जले आमि एकटु मोचाटाके चुबिए रेखे देव कुचि कुचि करे केटे देखते पाচ্ছ। तो देखो आमार कोचानो हये गेछे नुन जलेते आमी चुबिए रेखे दिलाम प्राय आध घंटार मतन आमी चुबिए रेखे देव। ता एर मध्य जे एकटा कस भाव थाके सेटाकेई काटानोर जन्य नुन हलुद जले चुबिए रेखे दिते हय। तोमरा अवश्यई जानो एटा। तो देखो आमार आध घंटार मतन भिजिए रेखे दिएछिलाम। एबार आमी एकटा प्रेसार कुकारे एटाके एकटु भापिए नेब। तो एखाने आमी नुन किछुई देब ना, सामान्य जल देब और एकटुखानी सर्षेर तेल देब। केन एकटु आठालो भाव थाके तो प्रेसार कुकारे, ना होले आठा आठा भाव हये जाय, जार जन्य आमी एकटुखानी सर्षेर तेल आमी दिए देब। तो प्रेसार कुकारटा बसिए दिएछि गैसे देखते पाচ্ছ। तो दुटो तीनटे सीटी देबो दिए आमी नाबिए नेब। तो देखो आमी नाबिए निएछिलाम, ठांडाओ करे निएछि। एटाके एबार आमी एकटु भालो करे मैश करे नेब, चटके नेब। और एखाने डुमो डुमो करे आलू केटे निएछि देखते पाচ্ছ। एखाने चिंगड़ी माछ आछे, चिंगड़ी माछ आगेर दिने भाजा छिलो ताई रेखे दिएछिलाम। एखाने गोलमरिच माने गरम मशला बाटा और एखाने आदा काँचा लंका पेस्ट करे निएछिलाम और तेजपाता। तो चलो कड़ाते तेल दिए दिएछि, तेलटा गरमও হয়ে গেছে। আমি আলুগুলোকে ছেড়ে দিলাম। আর এখানে আমি একদমই হলুদের ব্যবহার করব না। অনেকেই মোচার মধ্যে হলুদ দেয় কিন্তু আমরা দিই না, আমরা হলুদ ব্যবহার করি না। तो सामान्य एकटु नुन दिलाम, नुन दिए आलूटाके आमी भालो करे भेजे नेब। भालो करे भेजे नेब। तो देखते पाচ্ছ आलूगुलो अनेकटाई आमार भाजा भाजा हये गेছে। एगुलोके एबार आमी तुले निलाम और ओई तेलेतेई आमी एकटा तेजपाता और एकटू गोटा जिरे फोड़न दिलाम। जिरेटा एकटू लालचे लालचे होले आमी जे आदा काँचा लंका पेस्टटा करेछिलाम सेटाके आमी दिए देबो। और चिंगड़ी माछ दिए मोचा एकदम जमे जाए। तो देखो और नतून बंधुरा जारा चैनलटाके एखोनो सबस्क्राइब करोनी प्लिज सबस्क्राइब करे बेल आइकनटा अन करे निओ जाते नतून नतून भिडियो आपलोड दिले तोमादेर काछे पौঁছে যায়। और पुरानो बंधु जारा आछो, जारा आमाके এইভাবে एखोनो सापोर्ट करे যাচ্ছো सबाइके अनेक अनेक भालोबासा। नतून पुरानो काछे दूरे सब बंधुदेরই अनेक अनेक भालोबासा आमार तरफ थेके। तो आमी सामान्य एकटुखानी जल दिए दिलाम जाते आदाटा पुड़े ना जाए, नीच थेके धरे ना जाए, जार जन्य आमी एकटुखानी जल दिए दिलाम। तो एर मध्य आमी बोललाम हलुदेर व्यवहार करब ना, आमी शुधु जिरे गुঁড়ো एर मध्य व्यवहारटा करब। तो आमी 4 चामचेर मतन जिरे गुঁড়ো एखाने ऐड करेছি। 4 থেকে 5 চামচ জিরে দিয়েছি আর পরিমাণ মতো নুন দিয়েছি। तो भालो करे आमी मशलाटाके कषिए नेब। खूबई अल्प उपकरणे खूबई अल्प मशलातेई मोचार घंटटा आमी रेडी करब। तो देखो भालो करे आमी कषिए नेब। और भिडियोटा यदि भालो लागे अवश्यई लाइक कमेंट शेयर करे पाशे থেকো बंधुरा। और छोट्ट एकटा हाइप करे दिओ तोमरा। তোমাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার আমাদের ভিডিও আপলোড দিতে অনেক উৎসাহিত করে। তো দেখো চিংড়ি মাছগুলো আমি দিয়ে দিলাম ওর মধ্যে। চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে আমি মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব।
আর আলুগুলো আমি দিয়ে দিলাম একে একে আস্তে আস্তে সবই দিয়ে দেবো। তো দেখো ভালো করে আমি কষিয়ে নিয়েছিলাম। এরপরে মোচাটাও আমি চটকে নিয়েছি, ভালো করে জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি। তো মোচাটাকেও আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেবো। তো দেখো ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। সামান্য পরিমাণে একটু মিষ্টি অ্যাড করলাম, মিষ্টিটা তোমরা স্কিপও করতে পারো, কিন্তু মিষ্টি একটু দিলে স্বাদটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তো এবারে আমি একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে দেবো। ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর। তো দেখো বন্ধুরা, আমি ঢাকনাটা খুলে দেখলাম যে আমার মোচাটা রেডি হয়ে গেছে। রেসিপিটা দেখো, আলুগুলো আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে, একদম পুরো মাখা মাখা হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে আমি গরম মশলাটা যেটা বেটে রেখেছিলাম সেটাকে দিয়ে দিলাম। দেখো আর সামান্য পরিমাণে একটু ঘি অ্যাড করলাম আমি, একদম সামান্য পরিমাণে, তাও 1 চামচের মতন হবে ঘি আমি দিয়েছি। ভালো করে এবারে আমি নেড়ে চেড়ে নেব। তো চলো একটা পাত্রতে ঢেলে তোমাদের সঙ্গে কাছে দেখাই। তো দেখতে পাচ্ছ আমার মোচার রেসিপিটা একদম রেডি হয়ে গেছে। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো, আর তোমাদের কমেন্ট পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে, সেটা তোমরা জানো। সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে যেও। তো আজকের মতন এখানেই, আবার নতুন কোনো ব্লগ, নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার তোমাদের সামনে চলে আসব। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আর একবার এইভাবে রেসিপিটা করে দেখো, খুবই ভালো লাগে। সবাইকে টাটা, ভালো থেকো সবাই।